हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमि साथी यूट्यूब चैनल। तो आज भिडियो आम लीगल हेयर सर्टिफिकेट विषय में आलोचना करा। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट कौन, यह कौन आवश्यक पड़े और लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप केमी ऑनलाइन आवेदन कर विषय में पूरे डिटेल रे आलोचना करवा। तो देखो, लीगल हेयर सर्टिफिकेट हूँ आपणकर जदि जड़े व्यक्ति एक्सपायर करिगले ताले तांकर को माने उत्तराधिकारी अछंती हला तार प्रमाण पाई आमको जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ता है। तो देखंतु ये जो सर्टिफिकेट लीगल सर्टिफिकेट आपणकर सरकारी जो मूर्त सरकारी कर्मचारी को पीएफ ग्रेजुएटी जीएस बकाया वेतन रे जो तांको उत्तराधिकारी माने दाबी कला बेले ये जो सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ता है। ता छड़ा सरकारी अनुग्रह सहायता बा एक्सग्रासिया मुक्त व्यक्ति खाता रे जमा राशि विड्रॉ करिया पई, बीमा राशि दाबी करिया पई, मृत व्यक्ति निवेश उपरे दाबी करिया पई हला, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन एवं मृत व्यक्ति रे जदि बाइक किंबा कार किंबा कौन सी गाड़ी थाए एवं से एक्सपायर करि गला परे जो ओनरशिप ट्रांसफर कला बेले मतो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आवश्यक हुए। ता व्यतीत मुख्यतः आमर जो जमी जमा मामला रे मतो यार बहुत लीगल हेयर सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक पड़ता है। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपनकर एमिति थाए। एठी देखंतु एठी आपनकर जे भी आवेदन करंती ताको फोटोटी एठी लागि थाए एवं एठे आपनकर मृतकंको डिटेल्स दिया जाए हला। एठे मृतक ना, तांको स्वामी किंबा बापांको ना, तांको विलेज, तांको थाना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट एठे लिखाई थाए। तापरे एठे तांको लीगल हेयर डिटेल्स ए बॉक्स रे एमथि दिया हला। जेमती काळंदी स्त्री एठे एक्सपायर कर जायछंती हला। काळंदी को स्त्री एठे काळंदी साहू को स्त्री एठे एक्सपायर कर जायछंती ताले तांको जो स्त्री को लीगल हेयर किए आसबे तांको स्वामी एवं तांको जते छुआ पिला अछंती समस्ते आसीबे। तो तांको दी पुओ अछंती एवं तांको स्वामी के हला। तो देखंतु एठे आपणकर दिया आइछे एठे लीगल हेयर ना, एठे तांको एज, एठे तांको मैरिटल स्टेटस से माने विवाहित कि अविवाहित एवं एठे रिलेशनशिप विथ डिसीज माने मृतक सहित तांकर संपर्क कौन एठे दिया आइथिबो हला। ए जो सर्टिफिकेट आपणकर रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा इश्यू करथांती, रेवेन्यू ऑफिसर इश्यू करथांती। रेवेन्यू ऑफिसर आपणकर तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार सर्टिफिकेट को इश्यू करथांती। ताले जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आवेदन करने पे हमको को दस्तावेज दरकार। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट पई फर्स्ट है आपणकर मृत सर्टिफिकेट थिबा दरकार। डेथ सर्टिफिकेट मृत प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट से व्यक्ति निहाती थिबा दरकार जार आपण लीगल हेयर अप्लाई करछंती एवं आवेदनकारी परिचय पत्र बा आइडेंटिटी प्रूफ ने जे अप्लाई करछंती तांकर आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि आपण देई परिबे। ता सहित जो समस्त वैध उत्तराधिकारी है से जो व्यक्ति जो मृत व्यक्तिर आप जो लीगल हेयर बाहर कर जो उत्तराधिकारी मानकर समस्त आधार कार्ड दरकार। ता सहित आपणकर जमी पट्टा, खजाना रिसिप्ट एवं एफिडेविट भी आपण देई परिबे हला। ये जो डॉक्यूमेंट गुडा आपण जेतेबेले ऑनलाइन अप्लाई करिवे सेतेबेले ये डॉक्यूमेंट गुडा अपलोड हबो। ता सहित आपणकर एप्लिकेंट फोटो ये भी अप्लाई करिवो तार पासपोर्ट साइज फोटो मध्य स्कान होकर अपलोड हम। ताले ता प्रोसेस कौन लीगल हेयर प्रोसेस होची आपण ताको आगे ऑनलाइन अप्लाई करिवे कोठी ना ए जो वेबसाइट गवर्नमेंट पोर्टल अछि edistrict.odisha.gov.in ए जो वेबसाइट रे आपण आवेदन करिवे। आवेदन कला परे ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिट हैला परे आपण से एप्लिकेशन टी जीवो
ତହସିଲଦାର ସାର୍ ପାଖକୁ। ତହସିଲଦାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ହେଲା, ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସେ 15 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ। 15 ଦିନ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ? 15 ଦିନ ସମୟ ଦେବେ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ ଦିନଠାରୁ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାହାର କିଛି ଯଦି ଲିଗାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲିଗାଲ୍ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସିକି ରିଟର୍ନ ଦେବେ ଗୋଟେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେଇଟା ତହସିଲଦାର ସାର୍ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କର ଆଇଦର ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ edistrict.odisha.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି, ପାସୱାର୍ଡ଼, କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି এই ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି, ପାସୱାର୍ଡ଼, କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଅଛି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଇଡି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୱାନ୍ସ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଇଦର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଲେଖିବେ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଯେମିତି ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ଲେଖିଲେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଏମିତି ଶୋ ହେବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସାଲୁଟେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନାଁ, ଯେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଫଟୋ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର, ସେଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଜ୍, ବୟସ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ବାପା ନାଁ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ବାପା ନାଁ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ
तो माँ ना लिखिए। लिखिला पर तांको मोबाइल नंबर एठी फिलअप करेंगे, जहाँ भी मोबाइल नंबर थो सेटा को आपण एठी फिलअप करेंगे। फिलअप कला पर तापर एठी आधार कार्ड नंबर एवं ईमेल आईडी एटा मैंडेटरी नुह हला। हम मोबाइल नंबरटा मैंडेटरी अछि, जोटा स्टार अछि सेगुडा मैंडेटरी और जोटा स्टार नहीं सेगुडा हला ऑप्शनल। ताले मोबाइल नंबर दियंतु, जदि ईमेल आईडी थो ईमेल आईडी दे देबे हला। जदि आधार कार्ड नंबर थो आधार कार्ड नंबर भी दे परिबे। देला परे आपण तापर एड्रेस सेक्शन को आसंतु, गोटे हला प्रेजेंट एड्रेस और गोटे हला परमानेंट एड्रेस। बेडे बेडे कोन हुए ना एठे बहुत भूल हो जाए, जहाँ पर बहुत एप्लिकेशन रिजेक्ट हुए। ये तो प्रेजेंट एड्रेस होची जोटा वर्तमान करेंटली जोठे रहउछन सेटा हला प्रेजेंट एड्रेस, एवं परमानेंट एड्रेस होची आपनकर जोठी आपनकर नेटिव विलेज हला सेटिकार एड्रेस देबे। आ जदि सेम थिबो एठे सेम एज ऑप्शन कले भी हे जिवो। ताले फर्स्ट आपण आपनकर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करंतु, जहाँ भी आपनकर डिस्ट्रिक्ट थिबो ए डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिवे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कला पर तापर आपण तहसील सिलेक्ट करिवे, जो भी आपनकर तहसील थिबो ताको सिलेक्ट करिवे। सिलेक्ट कला पर तापर आपण विलेज सिलेक्ट करिवे हला। विलेज सिलेक्ट करिवे, जदि विलेज ना नथबो ताले एठे आपण ए ऑप्शन को टिक करिकि एठे से विलेज ना भी देखि परिवे हला। जदि लिस्ट रे आपनकर विलेज ना आसुनी ताले आपण से लिखि परिवे। तापर आरआई सर्कल सिलेक्ट करिवे, तापर आपनकर पुलिस स्टेशन जहाँ भी अछि ताको आपण एठी फिलअप करिवे। फिलअप करा पर तापर आपण पोस्ट ऑफिस जहाँ भी थिबो तो फिलअप करिवे। फिलअप कला पर तापर आपनकर पिन कोड टी एठी फिलअप करिवे। एरिया पिन कोड जहाँ भी थिबो आपण फिलअप करिवे। तापर देखंतु परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जदि सेम थिबो ताले सेम एज कले ए सब डिटेल्स एठी पड़ी आसी। तापर एटा होची इंपोर्टेंट नेम ऑफ डिसीज इनफॉरमेशन, माने जो मृत व्यक्तिर आपण लीगल हेयर बाहर करिया पय चाहउछन्ती ताको डिटेल्स एठी सब देबे हला। ताले ताको ना आगे देबे, को ना लिखिबे। ना लिखिला पर तांकर जेतेबेले से एक्सपायर्ड करगल तांको बयस केते ताले एटा आपनको डेथ सर्टिफिकेट रे लिखा हिथिबो हला। ताले सेटा आपण एठी फिलअप करिवे। तापर तांको जेंडर सिलेक्ट करिवे, तापर प्लेस ऑफ डेथ जोठी भी आपणकर प्लेस ऑफ डेथ अछि कोठे एक्सपायर्ड कर कोठे डेथ करछन्ती सेटा आपण लीगल हेयर रु पाई परिवे। तापर डेथ ऑफ डेथ टा भी आपण ए जो डेथ सर्टिफिकेट रु आपण पाइबे हला। डेथ ऑफ डेथ एठू पाइबे। जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अछि यस करिवे, नाले न करिवे। तापर एठे एठे देखंतु एठे फादर किंवा मदर, जेहेतु ये जणे स्त्री लोक तेणु करी तांको स्वामी ना दिया हबो। जदि से पुरुष लोक होइथान्ते ताहेले बापा ना दिया होइथान्ता सब डेथ सर्टिफिकेट अनुଯାयी हला। ताले एठे हमें हस्बैंड ना स्वामी ना लिखिबा हला। एठे से हिसाब रे हस्बैंड करिवे। तापर पर्पस बहुत गुडा पर्पस दिया आइछि हला। तो आपण एठी ऑल पर्पस तो लिखि परिवे सबथि पय हला। तापर मेन हला आपणकर लीगल हेयर डिटेल्स ऑफ लीगल हेयर। एठी आपण मृतकंकर जो जति भी उत्तराधिकारी अछंती तांको डिटेल्स एठी देबे। देखंतु जेहेतु सुमति साहू जଣେ स्त्री लोक एक्सपर्ट କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ସେଇ ହିସାବରେ ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ଆଗେ ଲେଖିବା, ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ଲେଖିବା। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ୱିଡୋର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୱିଡୋର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତିନିଟା ଅପସନ୍ ମାତ୍ର ଅଛି, ମ୍ୟାରେଡ୍, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ୱିଡୋ। ୱିଡୋର ଥିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ୱିଡୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା। ଏଇଠି ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଇଏ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ, ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିଦେବା ହେଲା।
ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କରିବେ। ହେଲେ ଆକାଶ ସାହୁ ଆଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 32, ଇଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 35, ସେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ ହେୟାର। ଏମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବ, ଏଠି ଏଗ୍ରି, ଏଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଏଠି ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ତାପରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ପାଉତି ଏଇଠୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଟ୍ଟା ଏବଂ ପାଉତି ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ଆରୱାର ପାଉତି ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ହେଲେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନେକ୍ସର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ହେଲା। କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଫରେନ୍ସ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟା ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏବଂ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଯିବ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କ ଆଇଡି ପାଖକୁ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ତାପରେ ତାକୁ RIଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, RI ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତହସିଲଦାର ନିକଟରେ ମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ପଠାଇଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ, 15 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଅପ୍ରୁଭ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ହେୟାରଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।